Bibi esisi me so. Bibi kasa kyerɛ me. Ene na ye mienu. Baako se me nkɔ, baako se me nsan. Die ne na memfa. Mankɔ nso a enye. Bibi esisi me so. Bibi kasa kyerɛ me. Ene na ye mienu. Baako se me nkɔ, baako se me nsan. Baako se me ntena se, baako se ma menye. Nanso emu die ne na memfa. Esanse ene na ye mienu. Mankɔ nso a enye. A very good evening to everyone on this platform. This is Grandma Young Lady, your favorite lady, and so you are my favorite people. We are on Life and Duties Ministry. Obrane abrabo esumu enayewo sabre. Bibi na esisi oso no. Baako se kɔ, baako se menko, baako se ye, baako se menye, baako se ka, baako se menka, baako se da, baako se sorry. Eni na ye mienu. Die hene na wonfa. Na die hene na wonje mu. Die hene na womu wanimu so. Na die hene pa so na ehia se ewo se woye. Bibi sisi mi so. Bibi kasa chire mi pa. Ene na ye mienu. Bia kusi minko. Bia kusi mensai. Die na mi fo. Ene na ye mienu. Bia kusi minko. Obia kusi mensai. Die na mi fo. Bibi sisi mi sopa. Nansu mankwanyo. Ene na ye mienu. Bia kusi minko. Bia kusi mensai. Die na mi fo. Baako se kɔ, baako se san. Unhu ni a wonfa. Adwuma na da wo kɔ no. A wo die ni die ni a wo keka. Esi fam ni ameriketu no. Anopa we nko a wo sori ye. Ehu bia behye wakoma mu se ene menkɔ adwuma. Eni na ye mienu. Unhu ni a wonfa. Unhu ni a wondwen. Ama wadwene nso aye mienu. Adan na adwuma ada wokɔ. Na wawunim se adwuma no wani kam, wani jim. Na nko a wo sori ye bibi. Your instincts, your feelings, your dreams, they are your God. Your feelings, your instincts, and your dreams are your God. They are your angels. They are the spirits that dwells in you. They are the powers that lives in you. They are the controller that lives in you. They are the monitor and the guide, the protection that lives in you. Ene na ye mienu. Bia kusi minko. Obia kusi mensai. Miunu ni aminyo. Bibi sisi mi sopa. Bibi kasa chiremyo. Ene na ye mienu. Obia kusi minko. Obia kusi mensai. Miunu ni amifo. Mankonswa enyo. Tofo ebra ene na ye mienu no. Eye mpentem take decision. Ene ni ye mienu a eye meditation time. Ya de tenase efa adwene. Emfa ho ni time a enka da dwumadie na e wo se wutu anamon e wo ho no enrase. Na minim ore bia waka da se obie ni wa obeka se wo monkae owo bonkae nipa ya asodenfo wo so daye
na akwantu bi a woko na wakonya nkwanhyia ewu ade achi ye wa amoso ankyere obia esanse na wasi awiatai so se akwantu no wobekɔnti no usɔre ufa ahoboa na wokoe ekwan mu ade ne sie hwe enuhu kakraka bi a eto wo hwe awosi bi a ekoto wo nkwanhyia bi a epie wo so na bibi kasa kyerɛ uso adaye unya eniso ade ho ana wo hu kankwanhyia osofo anse wo nkomunti woyɛ asoɔden okoye na se daye no wo na wo so ye eniso ade ho no wo na mfoni ni twa kyerɛ wo watinka mu no wo na wo te sa atinka no na wo guardian angel kasa kyerɛ na wantie no osofo edien na obetumi ayafa ho adan na moma asofo adwuma ye den se die ni se ye twitwa mu a osofo ntwitwa mu na osofo twitwa na ntwitwa a ukoba a osofo na adom no enye duwo ho ukoba a osofo adom no enye kronkron osofo adom no eyetwa butu mebo ana debi nyamedwuma ne yenya ne sa de Joseph adaye sum enu ohunu se enipa bebre ya bana brabom na ni nuanom mpo akoto ne nepa na ya adaye sum na ye daye na ye nem nti se ye minu mienu anke beka si Joseph na we daye we ya wi akire ye nyende na so odofo na tumi bi di daye nachi ne po ka kire wono anaja se eja emre bi bedu ahwa wo bekotomi ana me daye ya mesu ye mpo asikire ni se daachi bi wo behia memoa wo bekotomi meye wodefo meye kanifo mefa mema esanse menya ne mroso na eja no mpo anya ne de enti adan na wo pese wo vision wo dreams your instincts your feelings wan kasana wo tsa atenka no wanya sa ni so ade hu wanya sa instincts no a enye wo hu kasa eye adwuma bom wo pese wo yi wo hu sinchen na wo de koye afoforo feelings na omumu nkodwene ho na omuma wo muaye emuaya ebe satisfy wo emprempren na emumu no ebe damage you the rest of your life eni be na kasa kire wo sabre eni be na esisi wo so daye be na waso emfie mienu ni na aye wo se afi na daye no ebem ai Joseph daye no na wo ye akuma na wo so yi na so ekoya ba se ne mpani mfie so onu ani nuanom koton no ewo afiase yegu n'animu ase yebo ne kwadu yemu finse yekunu krawi Joseph nkan ye ho bio enum na saada ye so no adom esan koye adom bibia esisi wo so no tieniye eni na woti wo mu no mepacho eni ni no enye adwuma na obie ni wa wo beti ni no se ne wote daye na wo so ye no eni pa ewo daye no mu no wote ase esene ne wo kire wo daye na se eno nti bibi kasa kiro eni bi eye boko wo abrabo whisper na so wasi waso wo penkom sheti ansa na wo hu se we die efiri nyame we die sei na wo seme ye no na ye hu se adom no ode ma wo bia ebia na sa abre wo sofo men wo ebia sa ada no frɛ wo sofo a wunya no
ebia saada no na odifo ni around enunti se wankasa wanfa wani so ade mu watenkam wadaye sum ankompaibo ama osoro hene amwawa baby kasa chiremio baby kasa chiremipa Anina ye mienu die na mi fo mankoswa enyo Anina ye mienu die na mi fo mankwa enyo Pharaoh daya osun ye o Egypt memo na Pharaoh fin say wodi nipa mienu bi a ye na sonfo ekoto afiase se oha wo mo nanso no saa kwan no so na saafo ni bi enso ko hunu Joseph se abrantie bi a wo afiase ho daye obesu bia wo nkyerase ma wo na nkyerase a wode be ma wo no so eno a na besie na Pharaoh daye abobo na so na wafrefra asofo e wo mantamu nyina wafrefra difo wafrefra acrobatic fo enyansafo a ewo kro nanso obi entimi mfa daye ensisi so yi na eho ena nko asomfo no ba ko beka se mira ebra yense danye woboni bia nanso de yekọ afiase no yekoto abrantie bi senso abrantie bi beto yi na abrantie no de yehu woni woni se wo adaye so adom enunti daye no mu no mimi daye mu na mi hunu se wabeyi me aside de me abata wo hu bio nanso ni awoto paanu ya waka me hu ya woni ne ede me ko yedi wansan anje ne bio abrantie ne daye no enkyerase no eno ne maame menya afa ahodi a me da so wo ahemfia enunti mira we de me di asem asuma na momfa ncheme na emum senka mo ne me be ya adwene na yakohwehwe Joseph dia ankadaye kakra kanya waso ya ensunsun edi agro wo mu a yentimi nhihye ensunsun ni yi no akameji di say Joseph betimi akire daye nase na aye ne instincts na aye ne feelings and the catcher and say there be me I from so Joseph ho there be o see a Joseph ye hu Joseph a daye we ye beti ase esanse se de daye no enwan no se ye nyina e be kwa ba beti aye enu ti se ya mpenti ase ehun a emrebo ni betimi abeto oman Egypt entempa na ye kofa Joseph e free efiase e bai Ribi kasachirawo Ribi kasachirewo pa Enina ye mienu Unu nya ufa Nasu ankwa enyo Enina ye mienu Unu nya ufa Nasu ankwa enyo Enina ye mienu Nasu unu nya ufa Nasu ankwa enye Etu beko na wakwa akuwu Oba bi twa ticket free adochi memu na woko ni maami bi eye wo Ghana wokoduru Ghana nanso ade beti amaya ye eye no bibi ka kire ne se oba eye no enko
eno nti na wo beduru ye nanso ena nya ma se wo beko eyie no enkwanhie bi eda wanim enti ne wutu a umfa nkwa emefi na oba no etine na ne yemahye no woyeso oya ahoboa wayie no ho a na ne naba na ne yemahye no na still na opese oko wa wo sha brochire ni a waba na nipa nyina nim se oba yi na afa die ye hu no wayie na se odofo fa kwa adwendwene mu na rese de tie na so na bibi kasa kire no na ani bi kasa kire no na tinka mu kasa kire no na abofo a edi ne so kasa kire no ahohom papa atwa ne ho ahia pese bo ne ho ban nyame na eti ne mu no kasa kire no na ohun nia onye enu nti obompa yese arade wadi mesra tete kwan mu mame tete kwan mu mame na wo wunim se yewe mankwa eye odofo mi twa asem ne tie ama wo no oba ne san sori anopa ade ache no egusu ya ahoboa san so ogusu sire nyame se nyame twitwa kwan mu ma no ne twa se wo kwa eye no na busuafo kora nte ase asomesi nte ase obenti nte ase nipa beka se eno ne yedamfo nipa beka se nipa beka se enti die nyame aka nyina ye gyan ehon obey friend na sorry penny baako o si elder wa wonim se dwumadie enti na me bae na so elder fitinra matinka mu akwanya ni wo ma me se wo se me kɔ eyie no na me se me fro no wa bompa ya ma me se nyame tete kwan mu ma me na me nkɔ Ribi kasachiremyo Ribi kasachireupa Enina mienu Uhunya umfao Nasuankwa Enyo Nipa bekase Tidie nyamiaka bebrebe idie Enfa honkra Bribi kasa chirewo Odofo nipa beka se na elder ne ka kire oba ne se mewura enko eni na wote no eyewu na wote se wo ka se obi na ete sa atenka ne dia anka yetimi bompaye ehwehwe akwankyere na wo wote die mimi sisa sa eni na enyi etwa se wo san na wo je okra esi ho eno nti oba no wankwa yi no na bra wo decide say afemi enko no wo si asomdwie bi ba ne krem wonya ahome ema ne kra enti die na ekasa kire wo pese wo ko aware bi na so wo instance emma hunhu se wonko odofo enko enini si enko a wonya nko ye enko na wansha na wokotoje edie bio na aye akwansidie ewo wabrabo na eni no eguso kasachiro eye ayonkofa bi mu enye ayonkofa bi apam eni ne si twon ho firi ho eni ne si hyew ho so yi eni ne si bompaye eni ne si original na nso hunhu ni awonye odofo akwanya abama nia ekasa kyerɛ wo no ɛyɛ wonyankopon nia ekasa kyerɛ wo no ɛyɛ wogefo nia ekasa kyerɛ wo no ɛyɛ wobambofo nia ekasa kyerɛ wo no ɛyɛ wadom obia ntumi mfanya adwuma ma wo agye sɛ wo a ɛno nti nia ekasa kyerɛ wo anadwe mepacho hwehwemu wonyamesom ekwan so ene na wotie no hwehwemu wonyamesom ekwan so empaibo ekwan so enkyerɛkyerɛ ekwan so sutie ekwan so na wankoto ensore mu
So wose me boa say adaye so enti me ho. We was scriptures me Genesis 41 omodia read ho mame. Ana Genesis 37 omodia na read ho mame. Daye ben na onipa so a ehun sunsuan so ama. Daye a wo so ye na obi ewia wade e kire se wade bi beyira. Atinka wunya aye na nipa bi a wodo no o hye wakoma mu wo ye wade nyina wo ne ho adwempa etu etia na ye atinka na ye vision. Do not ignore it, because it beats me and you will down for the rest of your life. Mary said, ye better ye no. Mida wanyame ase wo asem a ode ama me ene wo. Yemfa nko asopem na yenye asem ne yefo na yanko nsohwe mu. Bibi kasa chiro. Bibi sisi wo so. Baako se ko, baako se menko. Wonhunu ni a wonfa dwene ho yi na ebetumi a enko enefa. Esanse se twase wo kwa ene no enye mienu. Etwa se wo ka ene no enye mienu. Eno nti Yehowa onya wadom akwan nyina na ontutu anamo nsi onya obambofo na oma abofo a eye wo ho adwuma no enye very active said the beya omo no obeye adwuma no abo odofo mesi ha na makrao eye grandma young lady osonfo wade nyina medo senia wodom no eno nti ne esisi wo so dwen ho yi ne tu anamo a esefata na etimi abo ho ban ama wadi yi e wo wabrabo ananti ye grandma young lady emia makramo odofo nyamesha